कितें जालें पप्पा? बाय मालिनीन कॉल केल्लो. भावोची एडमीट आसा. ताची दोनूय किडनी फेल जाल्यात. कितें? किडनी फेल जाली? होय, किडनी फेल जाल्यात. एक आठवड्या भितर किडनी ट्रान्सप्लांट करना जाल्यार ताका मरण येवं शकता. बाबा, म्हजी एक किडनी भावोचीक दान करून ताका नवें जीवन दिवया. पूण पप्पा, मालिनी आसा ना रे, ते कित्याक दान करिना? ताणें गेल्ले आयदराक हातीचेर टॅटू काडलेलो. डॉक्टरान सांगलां ते आतां दान करूंक शकना. कमीत कमी 3 म्हयने जावंक जाय. पूण पप्पा, ऑर्गन डोनेट ते फक्त मरणा उपरांत करता न्हू? ना, जिवीत आसतना करूंक मेळटा, पूण 18 वर्सां जावंक जाय. आनी तो फक्त एक किडनी आनी ल्हानसो लिव्हराचो भाग डोनेट करूंक शकता. भाऊजी, यो भितर यो. भाऊजी, थँक्यू म्हणनाका. फक्त म्हाका एक प्रॉमिस कर. आयजूच ऑर्गन डोनेट करपाक लागून रजिस्ट्रेशन करून घे. हांव भलायकेन बरो ना, हांव कसो दान करतलो? तुका आतांच डोनेट कर म्हणिना हांव. मरणा उपरांत जे ऑर्गन डोनेट करूंक शकता ते ऑर्गन दान करपा खातीर आतांच रजिस्ट्रेशन करून दवर. कितें? मरणा उपरांत? तें आनी कशें? जेन्ना मनशाक ब्रेन डेड जाता तेन्ना ताचे हार्ट, लिव्हर, पॅनक्रियास, इंटेस्टायन, 2 लंग्स आनी 2 किडनी अशे 8 ऑर्गन काडून 8 लोकांचो जीव वाचूंक शकता. खरें? ऑर्गन मेळिल्ले आशिल्ल्यान दर वर्सा 5 लाख भारतीयांक मरण येता. दर 15 मिनटांनी एक दुयेंती मरत आसा आनी दर 17 मिनटांनी एक नवो दुयेंती वेटिंग लिस्टार एड जाता. आतां आमी आमचो विचार बदलूंक जाय. आमी खाली हात येयल्ले, पूण खाली हात वचचे ना. आमी आमचे ऑर्गन दान करून लोकांचे आशिर्वाद घेवन वयतले. चलात तर आमी सगळे मेळून ऑर्गन दान करपा खातीर शपथ घेया.